الله الرحمن الرحيم حامیم عین سین قاف پمانے اللہ پوئیگی کذالک دارنگی یوحی الیکا وحشویدتاتا ویل الذین وکسانتا من قبلکا چومخ کستانا اللہ العزیز الحکیم چه اللہ دی غالب حکمت والا له ما فی السماوات دی اللہ لرا اغدی چی دی پاسمانونو کے وما فی الارض او اغا چی پزمکو کی دی وهو العلی العظیم او دغا اللہ دی اچتولوی تکاد السماوات نزدی دی اسمانونا یتفطرنا چی اچوی من فوقهن د پاس د دینا والملائکه وملائکه یسبحون پاکی بیانی بحمد ربهم بصفتنو در خپل ويستغفرون وبخن غواړي لمن د پاره داغه چا فل ارض چې دی پزمکه کې الا خبردار ان الله یقینا الله هو الغفور الرحیم دا اللہ دی بخون کے و مہربان والذین اتخذوا من دونه آغا کسان چنی ولیدی ما سوا دا اللہ نا اولیاء اللہ مددگاران دا اللہ حفیظ علیہم ساتن کون کی دی پدی باندے وما انت علیہم بوکیل او نیتا پا دیبانی زموار وکذالک او دارنگی او حینا الیکا وحی کڑی دا منگتاتا قرآن عربیہ قرآن دلستو کتاب عربیاً پا عربی جبا کی لتنظر ام القرآن دید پارا چویا ریتا پا دی سرا اصل دکلو ومن حولا سوک چوی گیر چاپی رد دینا وتنذر یوم الجمع او یری درزی د جمع کی دونا لا ریب فی چنشت شک باغی کی فریقون فی الجنت و ڈلبوی پا جنت کی وفریقون فی السائر او بل ڈلبوی پا جانم کی لو شاء اللہ کچرتا خوخود اللہ لجعلهم مخامخا گرزولی بیودی لرا امتا واحدتا دل یوا ولیکن یدخل من یشاء لیکن دنکی چالا چوغواری فی رحمتی پر رحمت خپل کے والظالمون او ظالمان ما لهم نبیدی لرا من ولی سوک دوست ولا نصیر او نمدادی ام اتخذوا من دونه اولیاء آیا نیولی دی ما سوا دا اللہ نا نور مددگاران اللہ والولیو دغا اللہ دی معاون مددگار وہو یحیی الموتا او دغا اللہ جوندی کئی مڑو لرا وہو علا کل شین قدیر او دغا اللہ دے پارے و سیزبانی قدرت والا